व्यूअर्स, आज मैं हरिपुर यूनिवर्सिटी में हूं और लकीली हम दोनों आज एज एग्जामिनर यहां आए। मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब। मिस्टर अब्दुल रऊफ साहब, ग्लैड टू सी यू। और आज आपने पकड़ाई दे दी मुझे, तो आज मेरा व्लॉग आप पे। अब्दुल रऊफ साहब मेरी तरह रिटायर्ड हैं, बट प्रोफेसर तो रिटायर्ड नहीं होते। ही इज टीचिंग एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन पख्तूनख्वा पॉलिटिक्स। बड़ा इनका काम है फाटा पे, दिस दैट, एंड ही वाज प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। रऊफ साहब क्या हाल है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है। रऊफ साहब मेरे व्यूअर्स को जरा अपने बारे में बताएं, कहाँ आप पैदा हुए, पख्तूनख्वा के किस गांव से, क्या आपने किया? जी मेरा ताल्लुक मर्दान से है, वहीं पर मेरा स्कूलिंग वहीं पर हुआ। उसके बाद फिर मैंने इस्लामिक कॉलेज से FSC किया, फिर एडवर्ड्स कॉलेज से BA किया, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और फिर पोस्ट डॉक मैंने एयरफोर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी से किया हुआ है। और आपने कई किताबें लिखी और बहुत आपने लिखा, तो आज जो मेरा आपसे सवाल जवाब होगा, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, वो पख्तूनख्वा पे मैं करूंगा अब आप पे। और आपके जो दो मेजर फील्ड थे उसमें एक पख्तूनख्वा था ना, मुझे भूल गया, एक दिन आपने मुझे बताया था। जी मैंने दो फील्ड में काम किया हुआ है। एक खैबर पख्तूनख्वा में 1920 के अशरे में जो यहाँ पे सियासत थी उस पर मेरा रिसर्च वर्क है, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान में सोशो पॉलिटिकल थॉट पे है। अब्दुल रऊफ साहब, पख्तूनख्वा जो 1901 में चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस, फिर 35 में सूबा बना, बड़ी वहां आजकल बदअमनी है। ठीक है, अंग्रेजों को टफ टाइम दिया पठानों ने, एक होता था किडनैपिंग भी होती थी, लेकिन कदरें थी, रवायात थी। अब तो बहुत बदअमनी है, क्यों है, इसका क्या हल होगा? मेरा ख्याल है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इसका जोग्राफियाई लोकेशन है। ये जिस जगह पे वाक़या है उस जगह पर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ऐसे अनासर हैं जिनके कुछ अपने मफादात हैं, सियासी स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, उसके लिए बहरहाल वो कोशिश करते हैं। और दूसरी वजह यह है कि अगर यही मफादात होते, लेकिन अगर हम अंदरूनी तौर पर इस काबिल होते कि हम उन लोगों के इन कमजोरियों से फ़ायदा उठा के हम इस इलाके को और यहाँ के लोगों को बहुत ऊपर तक ले जा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से हम उस अपने जोग्राफिकल लोकेशन को उससे हम उसको इस्तेमाल करते हुए हम आगे नहीं जा सके। डॉक्टर साहब, आप सपोर्टर थे कि फाटा मर्ज हो, फाटा तो वो मर्ज हो गया। अब लोग ये कहते हैं कि जब से फाटा मर्ज हुआ है बदअमनी फैली, ज्यादा हुई है, कम नहीं हुई। कैसे देखते हैं सर आप? मेरा ख्याल है कि फाटा के जो हालात थे, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये इसी तरह रहता तो बहरहाल हम आगे नहीं जा सकते थे। हम ये समझते हैं कि जो ट्राइबल माइंडसेट है उसको जो आम शहरी जिंदगी है उस तक लाने के लिए आप कानून की यकसा निफाज होना चाहिए। इसी तरीके से लोगों को जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हैं या माशरा है उसमें उसको लाने की जरूरत है। लिहाजा फाटा इस नुक्ते नज़र से अगर उसको ख़त्म किया गया तो वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इक़दामात होने चाहिए थे कि जो माशरती तौर पर, सियासी तौर पर, तालीमी और इल्मी तौर पर जो इक़दामात करने चाहिए थे, मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत और हुकूमत से मुताल्लिका जो इदारे हैं वो इसको करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से बज़ाहिर हमें ये लगता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो वसाइल चाहिए थे, उसके लिए जितनी मेहनत और काम करना चाहिए था, वो हमारे इन सारे इदारों ने उस तरीके से नहीं किया, और उसके नतीजे में बहरहाल। रऊफ साहब, वैसे ये कहा जाता है और मैं भी इससे थोड़ा बहुत एग्री करता हूं कि जो फीमेल जेंडर एजुकेशन है, खासकर ट्राइबल एरियाज में जो अफगानिस्तान के साथ साथ हैं, या
وہاں فیمیل ایجوکیشن بڑی سفر کی ہے. گرل اسکول بند ہو گئے, کالجز آلموسٹ نل ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں اس کا؟ جی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ جو لڑکیوں کے تعلیم ہے وہ کافی پیچھے ہیں لڑکوں کے لحاظ سے, اور اس کے وجوہات جو ہیں وہ ایک جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ حالات ہے کہ جس کی وجہ سے بعض مذہبی قوتیں, مذہبی تحریکیں جو ہیں ان کے نزدیک لڑکیوں کا تعلیم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے کافی ہم متاثر ہوئے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر میرا خیال ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل وہاں پر خواتین کی تعلیم نہیں ہے, بلکہ وہاں پر خواتین کی الگ یونیورسٹیاں بھی ہیں, اور جو عام یونیورسٹیاں ہیں اس میں خواتین کی جو انرولمنٹ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ بعض ڈپارٹمنٹ تو ایسے ہیں کہ جہاں خواتین کی جو انرولمنٹ ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ ہے. تو اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی جو خواتین ہے وہ ملک کے تمام شعبوں میں بہت نمایاں کردار ادا. آخر میں رؤوف صاحب آپ کی تو نظر ہوتی ہے صوبے کی پالیٹکس پہ. کچھ دن پہلے علی امین ایز اے چیف منسٹر چینج ہو گئے کہ بانی نے کہا اس کی ریپلیسمنٹ ضروری ہے, اور ظاہر ہے انہوں نے اوبیڈینٹلی احترام سے ریزائن کیا. تو کیا پی ٹی آئی کی کیا فیوچر نظر آتا ہے وہاں, اور کیا مطلب ہے صوبے کی پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے؟ جی کنڈی صاحب, اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست اس وقت ہمارے صوبے میں, صوبہ خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی پارٹی ہیں اور سب سے زیادہ سیٹیں بھی انہوں نے لی ہیں. اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, عوام جس کو منتخب کرے ہم سب کو اس فیصلے کو عزت دینا چاہیے, یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک میں سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر چیزوں کو دیکھتا ہوں تو اس میں پی ٹی آئی کی سیاست سے ہم اس جانب نہیں بڑھ رہے ہیں جس جانب ہمیں سیاسی شعور اور سیاسی ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے. مثال کے طور پر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, ہمیں اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے, ہمیں اپنی چیزوں کو دلائل کی بنیاد پر تسلیم کرنا چاہیے اور دلائل کی بنیاد پر اس کو رد کرنا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کی سیاست کی وجہ سے ان تمام یہ جو کچھ میں نے کہا اس جانب کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے, بلکہ اس کے مقابلے میں ہم افراد کے زیادہ یرغمال بنتے جا رہے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے سیاسی طور پر, سیاسی شعور کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے. تھینک یو رؤوف صاحب, نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ.